ассалому алайкум бародарое ки дар параи экран моро тамошо дорен. шуморо хушомадед мегем. касе ки дар канали мо нав омагия бародаро, касе ки дар канали мо подписатсия кардаги нестай, лайк подписатсияро биҷихем бародаро. мо имрӯз барои шумо мошинои нав, мошинои хуба иншоалло гирифтагием реклама мекунем бародаро. касе дар мақсад ягон мошин пошин фурӯхтанӣ бошен, дар инҷа ватсапи мо ҳасте бародаро, занг мо бизанен, инак мо сар мекунем. эълони якими мо бародаро, эълони якими мо матизай бародаро. бисёр илтимос кардан, ака дар комментария нависонанд, ака матиза реклама, ака матизмон мо баҳри шумо бародаро матиз мондем. чӣ хеле ки дидестен матизи мо соли таваллудаш 1999 номерошонам мондагием бародаро. дар шаҳри хуҷанд ҷойгирай, нархаш 22000 сомонӣ, бензин, газ. чӣ хеле ки дидестен хитон, кузовш хеҷибек, мотор объёмаш 1.08, коробкаш механика бародаро. мошинчаи безеб нест, хишроак тоза сафедак мошина 4 баллони нав дора, бо савдо мешуда бародаро. иншоалло айнум канали мо занг бизанен, шумо бо ягон сум арзон карда метия бародаро. инак навори дуюмон аз мо сар мекунем бародаро. навори дуюмон бародаро Chevrolet Epica, солша бинен кӯҳнам нест, 2007 Chevrolet Epica рақамшам монагай. ин мошин дар вахша бародаро, нархаш 32000 сомонӣ. мошинчаи хишрӯ тоза фасонак, бензин плюс газ бидаё, кузовш седан, мотораш 1.8 бародаро, коробкаш механика. мошинчаи бад нест, светчам ба худаш гуфтагия. ира бинен чӣ хел мошини хишрӯе. мошин дар ҳолати миёна қарор дорад. ҳолати миёна яъне ки ҳолаташ хубай, нормале, дар состоянии соза. дар ҳолати миёна қарор дора гуфтааст. бо савдо мешида будай, дидем бародаро, бо савдо мешида будааст. хай иншоалло ки занг бизанен, мефаҳмем бо худтон. мегзарем ба эълони сеюм бародари мо. эълони сеюммон Chevrolet-ай. дӯстдорони Chevrolet-ам бисёр бародаро ки ай ҳисор моро дидестем бародаро. ин мошин дар шаҳри шумоай, рақамошонам мондагием. зангш бизанен, иншоалло ки бо шумо дар ягон сум арзон карда метия. дар шаҳри ҳисорай, нархаш 28000 сомонӣ, бензин плюс газ будааст. кузови ҳам седана бародаро. мошинчаи бад нест, мошинчаи хишрӯай бародаро, бад нестай. кузовш седан, мотораш 1.6 будааст, объём мотораш. хай коробка механика. эълони чорумон бародаро, эълони чорумон Audi A4, соли таваллудаш 1995, рақамошонам мондагием инҷода. ин мошинам дар ҳисора бародаро. мошинои хуб дар ҳамин ҳисор ҷойгира бародаро. ҳисори диста бошина, агар дар ҳамин канали мо лайк подписатсияро бизанен, бачаҳо бахилӣ накунен, аддуши. дар шаҳри ҳисор ҷойгирай, нархаш 22000 сомонӣ, бензин плюс газ будааст. кузовш седан, объём мотораш 1.6, коробкаш механика. гуфтае ки бо савдо мешавад, дидем бародаро, бо савдо мешида будааст. иншоалло ки занг бизанед, айноми канали мо бо шумо дар ягон сум арзон карда метия бародаро. хидматам Audi хела маъқулай, номерошам бад несте бародаро. Audi хела маъқулай. шумо да тавсия метам ки ҳамин мошини бад нестай, желани дошта бошем бачако, барои харидорӣ карда бигирен. инак сар мекунам эълони панҷумон бародаро. эълони панҷумон бо Audi бародаро. Audi 80, соли таваллудаш 1994. ин мошин чӣ хел бигум, мошини молодёжне бародаро. касе ки мақсад дӯстдорони Audi ҳамихел бисёрай. ин мошин дар шаҳри душанбе гаштагиай, дар раи ришт, бад нестай. бо нархшам қимати бадам набудааст, 14000 сомонӣ, холи газе бародаро. кузовш седанай. объём моторша бигем, агар объём мотораш дай бародаро. коробкаш механика будааст. ирам коробкаш механика. иҷа моторша дубор мондагим, хай хатоишта ишкал надора. аккумулятораш навай мега, бо 4 баллони нав дора. касе агар желани боша марҳамат зангшо бизанед, инуми канали мо. инак мегзарем ба эълони шашммон бародаро. эълони шашми мо
газеле бардора. газели фурӯшӣ дар ноҳияи ёвон ҷойгираӣ. соли таваллудаш 2006. нархш 85 000 сомонӣ. касе ки мақсад бор мебара, бор меора ягон закас хай и барои ҳамин одамо дар кора, бисёртар дар кора бардора. ватсап ҳам дора, ҳамҷа имо ҳам дора. бо савдо мешида будааст. найсонакс ки савдо мешида будааст. сушворӣ газ бензинай, объем мотор, инжекторай, коробкаш механика. ҳолаташ дар ҳолати хуб қарор дора. ҳуҷҷаташ тамом шидагӣ будааст бардора. хай нашад ҳуҷҷаташ бо хутон зангш мезане. иншоалло бо мефаҳмед чизе ки ҳастай нестай. мошинчаи сафед бад нест. балонашам нав будааст. ира бинед чӣ хеле ки хушрӯ, нормалӣ, озода ва зебо будааст мошинаша. хуб, ҳуҷҷаташ тамом шидагӣ гуфтааст инҷа. бале, ҳуҷҷат тамом дора. коробкаш механика будааст. ҳолаташ дар ҳолати беҳтарин. ҳамин одам худаш гуфтааст ки ҳолаташ дар ҳолати беҳтарин, занаш мошини хеле мошини хубай. мошини бад нест. бардора касе ки дар ёвонен, این ماشین در همجای شما برداره. در یوان گشتگی شلو شهر مردمی یوان شلو مردمی زحمت کشن مهنت کشن گپ نیستش مونده. اینک اعلانی هفتم ما سر میکنیم برادرها. اعلانی هفتمی ما دایو نکسیا دوستورو نکسی هم بسیار برداره. ما را در کامنتر نایسونن که نکسی اودی چی نمودی ماشین اگر شما بخواین، اگر با بنایسونین در کامنتریا مقصد یگان ماشین فروش داشته باشین، там дар аввали видео номерҳо мондагӣ бардора. WhatsApp, Telegram ҳастам да. Daewoo Nexia солаш 1996 рақамаш ҳамҷа ҳаст. ин мошинча дар Душанбе гаштагӣ. Бензин плюс газ аст. Объем моторша бигирем агар 1.6. Пробегш 2222. Пробегша хитон медонем бардора. Коробкаш механика. Мошин задагӣ умуман нест. Умуман задагӣ надора мегам ёдам. ماشین زدگی نباشه خیلی ماشین خوبای در یک دست گشتگی میگه. ماشین در یک دست بگرده خیلی ماشین خوبای شلو در یک دست خیلی خختم میدونن. در یک دست گشتگی ماشین بد نمیشه. خدمت معقول شد. پرابگش هم خخای ابیوم موتورش هم گفتیم شما در بنزین پلوس گاز بدست. نرخش هم بخاطر قیمت نیسته. دردش هم میگشتگی. خیلی با زنگ بزنید کانالی ما با یگان سمش ما در ارزان کمیته بردارو. بخیل نمیکنیم بردارو. بزنیم لایک رو در درجه ماکسیمالی بزنین شیر بچه ها. کامنتر پرکنه رنگ هم 39 بردار گاب زیستم با فکرم خود برده سای. بخیه کافه تلخم بزه 100% میشه شیر بچه. نواری ما را تماشا کدام میگیریم بردارو. همین نواری ما را بردارو. поделиться к ней илтимос дар дараҷаи максималӣ ки канали мо пеш бирава бародаро бо шумо да чанқа хуб мешава. чизе ки мол маҳсулот дорем бародаро, мошинаи техникаи чизе ки агар чӣ дошта бошен занг мизанем реклама мекунем бародаро. инак эълони 8 мо сар мекунем. эълони 8 эълони 8 омад бародаро. эълони 8 дӯстдорони мерседес ҳам хеле зиёда бачако. دوستان مرسدس خیلی زیاده. خنرخش هم بد نیست. اختون دیدستین سالش 1996 سال رقمش ماندگی در باخترای برداره. خورگان تیوپه اگر شنیده باشین. نرخش 12,000 سومانی. دیزل ابیوم موتورش بگیریم اگر 2 های. коробкаш механика. ماشین در حالت خوب قرار داره میگه. خوب قرار داره میگرده. موتورش коробка 100% نخدو میشه. نخدو سودا میشه. یعنی برداره سودا میشه دست. همین اکامو دا زنگ زدن گفتن برداره ماشین ما رو دا سودا مون گپی رو ما دا زمین نموندیم. ان شاء الله این سودا کنیم برداره. کسی در کار بگه. الان نهمون سر میکنیم. الان نهمون دایوو لگانزی. با فکرم دایوو لگانزی رام دوستاروشون خیلی زیاده بچه‌کو. دایوو لگانزی سالش 1997 سال میچته. نرخش 16500 سومانی. نرخش هم قیمت نبودست. خالی گاز بده بچه‌کو. ابی موتورش بگیریم 1.8. پرابگش 240,282. коробкаш механикай
میگه ماشین در حالت خوب قرار دارد. همین آدم از صاحبش اگر بگه که ماشین در حالت خیلی خوب قرار داره، ان شاءالله که ماشین در حالت خوب قرار داره، که میگه که ماشین در حالت خوب قرار داره. اگر در میگه یگان خطایی که با شما چکو بنویسین در کامنتاریا. کسی که در معقولای زنگ بزنه اینو کانال ما ان شاءالله با شما در یگان سم ارزان کده میتیه برادر. ماشینچه بد نیست، سفید. اگر یگان نقص داشته باشه خیختان با زنگ زدن میفهمیم برادر. ان شاءالله با معامله داره این ماشین. معامله داشته باشه با این نرخ 16000 سامانی با این با معامله کنه خیلی بهترینه برادر. با این نرخ معامله بهترین میشه از نشید. ارزان کمیت خیلی ارزان میکنه ان شاءالله برای شما. زنگ بزنین اینمی کانال ما. درونشم سفید خشرو آزاده و زیبا است. ایره ببین. پولیکوی بد نیست به نظرم. ما را برادرها التماس پابراتسکی دوشی دستگیری کنین. ما شما را هم دستگیری میکنیم برادرها. انشالله که ای همه کانال ما یگان مال و محصولات یگان تکنیکای خوب میگیریم برادرها. باقی مانده همه خوب باشین در پناه الله برادرها. انشالله با تو نوارای